काली पूजा आउ अल्प दिन बाकी थाए तेणु महादेव कृष्ण को कहिले, प्रभु कृष्ण काली पूजा आउ अल्प दिन रहिला, आमे एथर काली पूजा को बहुत धूमधाम रे पालन करिबा और समग्र स्वर्ग लोक को बहुत सुंदर सजाइबा, जहा द्वारा माँ काली प्रसन्न होई आमको आशीर्वाद करिबे। आपण ठीक कहिले प्रभु, एथर पूजा एते धूमधाम रे करिबा जे जेमिति एहा इतिहास रे फर्द होई रहिजिबो। हौ एबे आउ विलंब न करी चालो ए खबर समग्र देवलोक रे कहिबा। एपरी दुई प्रभु कथाबार्ता हेले, ए पाखरे दुईटी भूत कथा हेले। आबे सांग बिजू, ए देवता माने काहींकी एते शक्तिशाली, काहींकी तांको पाखरे एते शक्ति अछि जहा द्वारा से हमकु हराई देउछंती? कोन एभलिया शक्ति आमे पाई परिबा नाही? अरे सांगो राजू, देवता माने अनेक तपस्या करी वरदान पाइछंती जहा द्वारा से माने अधिक शक्तिशाली, हेले आमे तो तपस्या करी पारिबा नाही, तेणु आमे किपरि शक्तिशाली हेबा? से दुई जण एतिकी कथाबार्ता होइछंती कि नाही, हठात सेठारे शैतान देव प्रकट हेले ओ कहिले, अरे बिजू और राजू, आमे निश्चित शक्ति पाई परिबा। देखो, अन्य भगवान को तपस्या कले से बहुत दिन पर प्रसन्न होते, हेले केही भी केबे काली मां को तपस्या किंबा पूजा करी नाहंते। एमिति रे आउ अल्प दिन पर काली पूजा, चलो आमे समस्त मिसे ए काली पूजा को धूमधाम रे पालन करिबा एवं तापरे काली मां प्रसन्न होई आमको वरदान देबे। एहा सुनी बिजू और राजू बहुत खुशी होई गले, हेले भूत मानकर कथा प्रभु जमदेव शुणुथिले, तेणु से कहिले, अरे ये तो बड़ अनिष्ट हेबाकू जाउछि। ए भूत माने जदि माँ काली को प्रसन्न करंती ताहले अनेक शक्तिशाली होई जिबे एवं तापरे सेमाने देवलोक ओ धरा पृष्ठरे राज करिबा सह अनेक अत्याचार करिबे, तेणु मते किछि गोटे करिबाकू पड़िबो। प्रभु एपरि कही निज गृह को पलाई आसिले। एतिकी बेले हठात सेठारे प्रभु कृष्ण प्रकट हेले ओ कहिले, अरे प्रभु जमदेव, मु ओ महादेव कथा होइछु एथर काली पूजा बहुत धूमधाम रे पालन करिबु बोली, तेणु आपनकु अनुरोध आपण आसी आम स्वर्ग को सजाइबा कार्य रे साहाय्य करिबे। प्रभु, काली पूजा बहुत धूमधाम रे हेबो, एथिरे कोनोसी संदेह नाही, हेले आम स्वर्ग प्रति आसुथिबा एक बड़ विपद को किए अटकाइबो? अरे जमदेव, आपण को विपद कथा कहउचंती? मु तो किछि बुझी पारुनी, दया करी मते सबु कथा खोलिकी कुहंतु। एहा सुनी जमदेव सबु कथा गोटी गोटी करी प्रभु कृष्ण को कहिले, हेले एकथा को प्रभु कृष्ण मजारे नहीं गले ओ कहिले, प्रभु जमदेव, से भूत मानक मुंड काम करू नथिबो, सेमाने एपरी मजारे कथा हेउथिबे, आपण देखिबे सेमाने किछि भी पूजा करिबे नाही एवं माँ काली मध्य तांकु वरदान देबे नाही। आपण एकथा को बेसी भाबंतु नाही एवं चिंता मुक्त होई आमको पूजा काम रे साहाय्य करंतु। एपरी कही प्रभु कृष्ण सेठारु अदृश्य होई गले, हेले जमदेव एकथा को जमा भी मजारे ग्रहण करि पारु नथिले, तेणु से कहिले, अरे मो कथा को सिना प्रभु कृष्ण मजारे उड़ाई देले, हेले मते लागुछि आगो को एक बड़ विपद आसी पारे। ए पाखरे राजूभूत तार स्त्री पाखकु जाई कहिला, अरे प्रियतमा, गोटे कथा जानिले तमे पूरा खुशी रे गदगद होई जिवो। अरे स्वामी, के कथा आगे कुह, तापरे मु खुशी हेबी। अरे प्रियतमा, एथरो आमे काली पूजा बहुत धूमधाम रे पालन करिबा, जहा द्वारा माँ काली प्रसन्न हेबे एवं आमको शक्ति देबे। आमे शक्ति पाइबा परे देवलोक ओ धरा पृष्ठ रे राज करिबा राज। अरे स्वामी, आमे शक्ति पाइबा ए कथा भाबिला बेलको मते बहुत खुशी लागुची, तेणु पूजा पाई जहा भी कार्य मु तुमको साहाय्य करिबी, बस आमे खाली शक्ति पाइबा दरकार। एपरी भाबे कथा होई भूत माने गाँ सजाइबारे लागिले। एसबु दृश्य जमदेव देखि कहिले, अरे एबे विपद बढ़िबारे लागिलानी,
ମୁଁ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ମୋ କଥାକୁ ମଜାରେ ନେଇଗଲେ, ତେଣୁ ମୋତେ ଏବେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି ପ୍ରଭୁ ଯମଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଓ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାହା ବି କିଛି ହୋଇଛି ଓ ଦେଖିଥିଲେ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେବ ବହୁ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲେ ଓ କହିଲେ, ଯମଦେବ, ତମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ। ଏ ଭୂତମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହସ, ସେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କର, ଆମେ ଏବେ ସେ ଭୂତମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ମହାଦେବ ଏତିକି କହିବା ପରେ ଯମଦେବ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ଧରି ଭୂତମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯମଦେବ କହିଲେ, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ଭୂତ, ତମେ ଏବେ ଏ ପୂଜା ବନ୍ଦ କର, ନହେଲେ ଏବେ ଆମ ହାତରୁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ହଇରେ ଦେବତା ମାନେ, ତମ ପାଖରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ତମେ କଣ ଭାବୁଛ? ଆମକୁ ଡରାଇ ଦେବ ବୋଲି? ଏହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆମେ ତୁମକୁ ଡରୁ ନାହୁଁ। ଏହା ଶୁଣି ଦେବତାମାନେ ରାଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ମା କାଳୀକୁ ନେଇ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଓ କହିଲେ, ଆରେ ରହିଯାଅ ଏବଂ ଏ ଝଗଡ଼ା କରିବା ବନ୍ଦ କର। ଆରେ ଦେବଗଣ, ତମେ ତ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାର, ହେଲେ ବିନା କାରଣରେ ଏ ଭୂତମାନଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରୁଛ କାହିଁକି? କ'ଣ ଠିକ୍ ଓ କ'ଣ ଭୁଲ ତାହା ବିଷୟରେ ମା କାଳୀ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ ଓ ଯିଏ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ମିଳିବ। ଏବଂ ଏପରି ଦିନ ଅଧିକା ପୂଜା କଲେ ମା କାଳୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଏକଥା ଶୁଣି ଦେବତାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସେମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଥିଲେ। ଏହା ବୁଝିପାରି ସେମାନେ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଖୁସିରେ କାଳୀ ପୂଜା ପାଳନ
गातटी आपे आपे पोती हो जाइछि। एहा देखि रमेश बहुत खुशी होइगला ओ कहिला, अरे अक्षय पागल, गातकू आमे पोतीनु बरं गातटी आपे आपे पोती हो जाइछि। लागुछि काली रातिरे जो वर्षा होइछि सेही वर्षा पाई एपरी होउछि बोधे। हे प्रभु, आपनकू बहुत बहुत धन्यवाद, आपण ए गातकू पोती थिबारु। अरे गाँ वाला सुनो, भगवान को दयारु गातटी आपे आपे पोती हो जाइछि, तेणु काली ठारू समस्ते जंगल को जाई पारिबो एवं काठ मध्य काटी पारिबो। एहा सुनी गाँ लोक बहुत अरे किए कोठी अच, मते बंचाओ रे ए बाघटारू, नहले ये बाघ मते मारी देबो। बंचाओ रे, मते बंचाओ, किए मोर साहाय्य कर रे। हई रे मनीष, मु भी देखिबी आज किए तोते बंचाइबो। भलरे भलरे कहूची, तो पाखरे थिबा टंका ओ सुना गहना एहिठारे देई पड़ा, नहले मरिबाटा आजी तोर पूरा फाइनाल। बाघ एपरी गोड़ाउथिबा बेले हठात लोकटीर सामनाकू बिलुआ पलाई आसिला। एहा देखि लोकटी बहुत जोरे डरीगला एवं तापरे बिलुआ कहिला, हई रे मनीष, तू कोन भाबिलु एठारु खसिके पळाइबो बोली? एटा हेउची आमो जागा, तेणु एठारे आमो बिना अनुमति रे केही भी खसिके जाई परिबे नाही। तोर जति बंचिबार अछि ताहले भलरे भलरे कहूची, तो ब्याग रे थिबा सुना गहना ओ टंका पैसा देई दे, नहले तोर मरिबा सह तोर
ସୁନା ଗହଣା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇଯିବୁ। ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ, ମତେ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଏଥିରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ମୋ ମାର ରୋଗ ଭଲ ହେବ। ଯଦି ତମେ ମତେ ନ ଛାଡ଼ ତାହେଲେ ମୋ ମା ମରିଯିବ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ମତେ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ହଇରେ ମଣିଷ, ତୁ ଆମକୁ ମୂର୍ଖ ଭାବିଲୁ ନା କ'ଣ? ଏପରି ମିଛ କହି ଏଠାରୁ ଖସିଯିବୁ। ତୋତେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି, ଏଇଠାରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଯା, ନହେଲେ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯା। ଏ ବିଲୁ, ମୁଁ 3 ଗଣୁଛି। ଯଦି ଏ 3 ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଓ ଗହଣା ନ ଦିଏ ତାହେଲେ ଏଇଠାରେ ତାକୁ ମାରିଦେବୁ। 1 2 3। ଏହା ଶୁଣି ରାଜେଶର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ତାର ସୁନା ଗହଣା ଓ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ସେଇଠାରେ ରଖିଦେଇ ପଳାଇଲା। ଓ ତାପରେ ବିଲୁଆ ଏବଂ ବାଘ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ହଇରେ ବିଲୁ, ଦେଖ କିପରି ଏ ମଣିଷଟା ଆମ ଭୟରେ ସୁନା ଗହଣା ଓ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏଠାରୁ ପଳାଇଲା। ଯଦି ଏପରି ସବୁଦିନେ ଚାଲେ ନା ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆମେ ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇଯିବା। ଏବଂ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଯେମିତି ଆମେ ଚାକର ରଖିବା ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଦେବା ପାଇଁ। ହଁ ମାମା, ଏପରି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମଣିଷ ପାଇଯିବା ତାହେଲେ ଆମର ବହୁତ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହୋଇଯିବ ଓ ଆମେ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିପାରିବା। ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ ଏପରି ଖୁସି ହୋଇ ରହିଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ଆଉ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ତୋ ହାତରେ ଥିବା ସୁନା ଭ୍ୟାସଲେଟ୍ ଏଇଠାରେ ରଖିଦେଇ ପଳା, ନହେଲେ କେହି ବି ତୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଲୋକଟି କିଛି ବି ନ ଶୁଣି ସେଠାରୁ ଜୋରେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା। ଏହା ଦେଖି ବାଘ ନିରାଶ ହୋଇଗଲା ଓ ତାପରେ ବିଲୁଆକୁ କହିଲା, ହଇରେ ବିଲୁଆ, ତୁ ଆଜି କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲଟେ କରିଦେଲୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ଆମେ ଏତେ ଦିନ ହେବ ଚୋରି କଲେଣି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଆମ ହାତରୁ ଖସିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଖସିଗଲା। ଦେଖିବୁ, ଇଏ ଯାଇ ଗାଁରେ ଏ ବିଷୟରେ ହାଲ୍ଲା କରିଦେବ ଓ ଲୋକେ ଆଉ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯିବେନି। ମାମା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ମୋ ଗୋଡ଼ଟି ଖସିଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ଏଇ ମୌକାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ସେ ଲୋକଟି ଏଠାରୁ